Ingat, ingat, ingat. O tira bayot! Tulong na mga Kapay Life yung breakaway group natin sa UP2 category. Sino kayang mananay sa ating mga idol? At RRD, Dudong! Yun o! Pagka-power. Sige. Bunal idol, bunal pa. Pagkakasgan. Sige banat. Bunal pa dol. Ya. Gitindugan na, gitindugan. Allah bera. Ana tol. Team Alpha in the house. Banat. Yan, Team Navy, BMC. Well, banat po, number 59. Yun o. Mga idol natin, lumalaban pa. Lumalaban sa ahon. Team win. Banat. Ito na yung mga breakaway group natin mga Kapani Life sa UP2 category and in celebration of first anniversary ng RMC Maratol. Okay, tulog na singot sa itong mga idol. Okay, Ma'am Siba ni Daos Maratol, bye kabay. Bunal pa dol. Bunal pa. Okay.
Two-man breakaway. Pagka-power sa itong mga idol. Anak ko doon. All na kay Pia mga Kapani Life, nasa likod lang ang piloton. Kahabol kaya yung piloton natin or all the way na ng two-man breakaway. Yun o! Grabe ka-power. Yung piloton natin mga Kapani Life, makahabol kaya sa ating one-man breakaway. Yun o! Bye. Shoutout diha. Shout out ko ni Ma'am Z. Salamat kay sa padula og ni Ayan.
Copperland. Ayan, thank you, thank you. Bye, shout out. Shout out. Ay, Ayan, ha? shout out po ko kate. Portado kayo. Ayan, shout out. Thank you, thank you. Anas Manila. Gani. Idol na dako. Dako. Right. Shout out ko sa kong mama. Ma, salamat sa support mo. Okay. One man breakaway si Idol Mark. Good morning mga idol. Ayan. Anong team to? Team Tukod. Tukod. Nag-aasa ba rin? Okay, shout out. Kapit na itong breakaway. One man. Okay, MBCC. Bike na bye. Good morning, Idol. Idol na Ash. Yan, good morning. Grabe ka-power mga kapanin life. Wagon up sana nga itong one man breakaway. Yahoo! Idol na Mark. Congrats to Leon. Kaya yung second place na rin. You know, second place. Yan, yung mga idol natin. RRT. Go RB. Go RB. Mga idol.